Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sebagai qori, sebagai pembaca Al-Qur'an itu diperkenankan wakaf dan ibtidah pada lafaz-lafaz tertentu walau tidak ada alamat wakaf, ya. Dan tetap terjaga kesempurnaan makna, ya, dengan tetap terjaga kesempurnaan makna. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan tetap terjaga kesempurnaan makna, meski tidak memahami arti ayat, ya. Kan lalu sempat disinggung kita harus punya dasar bahasa Arab untuk tahu di mana berhenti yang tetap terjaga kemuliaan makna ayat Al-Quran. Nah, kalau nggak tahu atau belum tahu, maka solusinya adalah yang ini. Ya, kita bisa ibtidah dari lafaz huruf waw. Berhenti dimanapun, ibtidah dari waw. Ya, berhenti dimanapun, ibtidah dari waw. Ada juga lafaz summa. Ya, ada juga lafaz summa. Berarti dimanapun cari lafaz, mundur sedikit cari lafaz summa. Nah, kita pindah ke halaman mushaf, ya. Nah, ini di ayat 83, ya. Silakan baca ayatnya. Berhenti dimanapun, ya. Cari lafaz waw untuk jadikan ibtidah. Silakan Ibu Astri. Tafadhol. Iya, Ustaz. Yang lafaz waw itu yang Khalidun yang terakhir, Ustaz. Nah, ini wa iz akhadna. Oh, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا Wa iz, bukan ميثاق wa iza, wa iz. عفوا استغفر الله. وإذ أخذنا ميثاق بني Misa. Kalau sa bukan miza, misa. Kuat angin. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون. Dari la, Nggak la sampai ta, terus la jawabnya. ta'budun, dari la. لا تعبدون إلا الله. Begitu Ustaz. Teruskan. Iya, teruskan. Kan ada waw Ustaz. Ya, Jadi teruskan. ambil La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Mundur. Wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin. Mundur untuk cari waw sebagai ibtidah. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين Wa bil إحسانا walidaini. وبالوالدين وبالوالدين إحسانا. Baru ihsan Ustaz. Kan ada Mundur waw. cari wa. Oh gitu ya. Kirain Mundur dari cari waw. waw sebagai Itu ibtida. wabil. Wabil. Jadi saya ambil wabil wa. Ya, Boleh? mundur cari wa, ya. Wabil walidaini ihsana wadhi qurbi. Nawwa. Wabil walidaini ihsana wadhil qurba wal yatama wal masakini wa qululin Wa qulu. nasi husna wa aqimus shalah Oke. wa aqimus salata wa atuz zakata Tuh, kuatkan angin, bukan zumma tapi summa. thumma Wa aqimus salata. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم Istifal. إلا Thumma tawallaitum. ثم توليتم Ya.
Wah, gimana tadi? Tsumma Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. mu'ri tipiskan kasar. Wa antum mu'ridun. Barakallahu fikum. Ibu Lis, cara baca yang sama. Ayat 83 nggih Ustaz? Ya, 83. Wa idh akhadna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dari la Di mana ta'buduna. berhenti? Dari la nggak apa-apa. Berhenti di mana aja. Oh, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bi Dan ketemu wa idgham di gunnah. la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal masakini wa qulu Wa qulu linnas. wa Ustadz, maaf kalau pakai mushaf aja saya bingung kalau pakai teks di sini Ustadz. ya, silakan. Boleh, boleh. Pakai mushafnya halaman berapa nih Ustadz? Halamannya 200 maaf, halaman 12. Halaman 12. Ya, Ayat 87. Halaman 12. Ayat 87. 8, 83. 83. Ya, Surah apa ini Ustadz? Al-Baqarah Baqarah ayat 8, 83. oh 83. Ulang ya Ustadz. Silakan. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Illallah. Jangan sampai namanya illaul, bukan illaullah. Illallah. Lallah. Lallah. Illallah. Illallah. Jangan laul. Illallah. 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 Oke. La ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dari Tsumma wa'atu zakah. Kalau di mushaf ibu ada alamat wakaf? ada Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Ya udah ikutin aja. Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Mim ketemu mim, tambah panjang. Illa qalilam minkum wa Qalilam minkum gitu. oh, illa qalilam minkum wa
وأنتم معرضون mim ketemu mim. Illa qalilan minkum. إلا قليلا منكم Qalilan minkum. Qalilan minkum. Illa إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Masya Allah. Ya. Lalu tadi ada lafaz summa. Oke. Berhenti dimanapun. Lalu mundur cari lafaz summa sebagai ibtida. Silakan Ibu Astri. Berhenti dimanapun. Mundur cari lafaz summa sebagai ibtida. هو الذي خلقكم من تراب Khalaqakum mi. خلقكم هو الذي خلقكم من تراب ثم من Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Khalaqakum min turabin thumma. Ada idgham, maaf, ada dengung di situ. هو الذي خلقكم من تراب ثم Thumma, bukan ثم zumma, bukan zu, tapi tu, ta. ثم Ya, ulang. Thumma, ثم ya. Bukan zumma, bukan za, tapi su. Kuatkan anginnya. Ya, gigit هو lidah, kuatkan angin. Seulang Ustaz. هو الذي خلقكم من تراب Khalaqakum. Tambah dengung. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة Min nutfah. من نطفة Oke. Ulang, ثم ulang, من ulang. Sempurnakan huruf ثم sa. ثم Ya. ثم gitu ya Ustaz. Ya, kuatkan angin. ثم من نطفة ثم من علقة Oke. ثم من علقة ثم يحرق Alaqatin idgham. Ikhfa min alaqatin thumma. ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا Coba yukhrijukum, tebalkan kha karena diawali dhammah. Thumma يخرجكم yukh ثم يخرجكم ya طيف la ثم يخرجكم طفلا lan ثم tu. ثم Kalau berhenti betul thumma yukhrijukum tifla. Tapi kalau disambung thumma yukhrijukum tiflan thumma ada tanwin ketemu ta. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا Thumma ثم ثم لتبلغوا أشدكم ثم ashuddakum لتكون أشدكم ashuddakum. أشدكم Sampun ada masyu. Asyu. شو أشو Ya. ثم لم سو ثم لتبلغوا أشدكم ثم Ashudda. Ashudda. Bukan syud.
syudda itu terputus syudda. Asyudda. Ya, Asyuddakum. Gitu ya, Ustaz. terus Asy asyuddakum sum asyuddakum summa litakunu syuyukha. syuyukh Syuyukha. syuyukha bukan syuyukha. Eh, Syuyukh. Syuyukha. Oke, ulang. Tsumma litakunu Summa litakunu syuyukha. Kha ya, fa. bukan kha, Sum. kha. Kha. Rabbana atina Sum. fid dunya hasanah. Ya. Tsumma litakunu Sum. Summa litakunu syuyukha. ya, itu kha, Wa ya min bukan kha. Terus wa minkum man yutawaffa min qabl. oke. Walitabalughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun. Ajalan Ajalan walitabalughu 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 ajalam musamma wa tanwin ketemu huruf waw hukumnya. idga Ya, itu bigunna kamu biguna. Itu kamu bigunakan. Walitabalughu walita walitabalughu 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 ajalam musamma wa la'allakum mau sengau dua harokat dengung. Bukan seperti tasydid biasa. Kalau tasydid biasa musamman wala salah. Musamman wala. litadalu litabalughu Walita sebutkan eh wa. wal walitabalughu ajalam musamma wa la'allakum ta'qilun Tipiskan ta jangan ta ta. Wala'allakum wa la'allak ta'qilun. wa la'allakum ta'qilun. Oke, barakallahu fikum. Lanjut silakan, Ibu Lis. Ada Ibu Lis? Silakan. Walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqah tsumma dari summa yang pertama atau yang mana Ya, ini? summa yang paling dekat dengan tempat berhenti, Ibu. Oh, Tadi berhenti di alaqah, maka summa min alaqah. Nggak perlu mundur lebih jauh lagi. Nah, ini lebih memudahkan. oh. Silakan. Tsumma min Tambah dengung. tsumma min alaqatin tsumma Jelaskan angin. Tu. tu tu Ya, Summa min alaqatin summa yukhrijukum tiflan summa litabalughu asyuddakum summa litabalughu asyuddakum summa litakunu syuyukha Masya Allah. Terus, wa minkum may yutawaffa min qablu walitabalughu ajalam musamma
Walitablugu. Walitablugu Boleh aja lebih tebal sedikit. Oh, walitablugu. Walitablugu ajalam musammau Ajalam musammau. kurang dengar. Walitablugu ajalam musammau wala'allakum ta'qilun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ada Ibu Weni. Silakan baca ayat yang sama. Nah, kita belajar eh, untuk ibtida dari lafaz summa. Dari lafaz summa. Ya, berhenti di manapun, lalu mundur cari lafaz summa. Sekali lagi, berhenti dimanapun, lalu mundur cari lafaz summa. Tafadhal, Ibu Weni. هو الذي خلقكم من هو الذي خلقكم من تراب Min tu ثم tambah dengung min turabin. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا Tifla, ثم ulang. Tumma yukhri, bukan yukharijukum, yukhari, enggak kol-kola. Yukhrijukum, tebal kha. Kenapa tebal kha? Karena diawali dhammah. Tumma yukhrijukum, ثم يخرجكم طفلا tebalkan ti. Tumma yukhrijukum tifla. ثم يخرجكم طفلا Ti, ثم tiflan. susah saya sebut ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم Litabalughu. ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا Oke, sekali lagi. Summa ومن litakunu syuyukha. ثم لتكونوا Litaku. شيوخا Tipiskan li. Litakunu jelaskan dhamma. Jangan syaya, syuyu. ثم Summa litakunu syuyukha. ثم لتكونوا شيوخا Oke. ومنكم Sempurna dengung. Hidung. ومنكم Wa min. ومنكم من يتوفى من قبل Oke. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, lalu berikutnya, kita ibtida dari mana lagi? Setelah lafaz thumma, kita ibtida juga bisa dari au. Ya, bisa ibtida dari au, juga bisa ibtida dari fa. Tapi fa di sini yang artinya maka. Rata-rata fa di dalam Quran itu artinya maka. Fa fathah ya, gitu. Nah, au atau fa tadi, waw, kemudian thumma, kemudian au atau fa. Nah, ini harus dihafalkan. Hakikatnya harus dihafalkan lafaz-lafaz ini ya. Wa, thumma, au atau fa. Tetapi secara natural akan terhafalkan dengan sendirinya
seiring dengan kita sering tadarusan, ya, sering tilawah harian gitu ya. Nah, ini akan dihafalkan dengan sendirinya. Au dan fa. Kita balik ke halaman mushaf. Nah, baca silakan. Nih, ayat yang ada di layar. Ayat ke-61. Nah, ini panjang. Kita sampai mana ya? Kita potong sedikit saja. Nah, kita tandain, kita berhenti di sini. Nah, ini ya di ujung. Akhwalikum. Silakan berhenti sampai di sini. Tafadhol, silakan. Mulai dari Ibu Lis. Tafadhol Ibu Lis. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم Empat harokat. Wala ala ولا على wala ala la dua ala empat. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت Ya, أو بيوت da, au buyuti. أو بيوت Kalau istifal boleh au buyuti. أو أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم Ya, أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم. oke, sampai situ bagus. Insyaallah. Ibu Weni, silakan. Ya, Pak Ustadz. Ya, Ibu Weni, silakan. Laisa 'alal a'ma. ليس على الأعمى حرج Hara bukan ولا hara. Hara, ra. Bismillahirrahmani bukan irrahmani. Haraju bukan hara. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج Wala 'alal ولا maridi. Ti tebal sempurna. Wala 'alal maridi. ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم Oke. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم. Tertutup Pak Ustadz. Ya, au buyuti. Ya. أو
أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو Akhwa. بيوت Au buyuti akhwa. أو Bukan akhwa. أخو Akhwa. Fathah, bukan sukun. ya. Nah, orang Indonesia banyak nyebut ikhwan akhwat. Bener kan ya? Kita nyebut orang Indonesia ikhwan akhwat. Nah, sebenarnya bukan akhwat. Tapi akhwat. Oh. Nah, baca. Au buyuti akhwa. أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أو بيوت أخوالكم. Nah, ini baru akhwa. Kalau tadi akhwa. Beda ya? Ya, ya, Ustaz. Dah, lanjut silakan Ibu Astri. ليس على الع... ليس على الأعمى حرج ولا على أعراج Wala, ولا ولا على الأعراج حرج nggak panjang. Ro, ولا على الأعراج حرج ro-nya nggak panjang. Bukan ولا roji. Roji. ولا على الأعراج استغفر الله. ولا على الأعراج حرج Haro, bukan hara. Haro. Ro, bukan ra. ولا على الح ولا على ولا على الأعراج Ya, ولا على الأعراج حرج ولا على ولا على المرض ولا على المريض حرج maridi. مريض Wala ولا alal maridi. ولا على المريض Maridi. مريض Ya, wala ولا على المريض ma حرج ma ma ما ma ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم akh tebal karena diawali fathah. Au أخوالكم buyuti أو akhwa. بيوت أو بيوت أخوالكم Akhwa. أخوة Ya, ulang. Au أو buyuti بيوت akhwa. أو بيوت أخوالكم. Oke. Lalu setelah lafaz au adalah lafaz apa tadi? Fa. Fa. Oke. Nah, kita ambil di sini. Maaf. Quluhu hani'an. Ihu ma taba lakum. Ini contohnya. Kita ambil dua contoh. Pertama di sini. Ayat ketiga ya.
Untuk mempraktekkan fa, kita kasih tanda dulu. Berarti di sini, ini di ujung, ulang dari sini. Oke. Lalu, nah di sini kalau bisa berhenti di sini ya. Lalu ibtida dari sini. Alla ta'dilu fawahidah. Berhenti di sini. Nah, ulang dari fa. Boleh nggak kita baca fawahidatan au? Boleh saja, tapi lebih layak kalau fawahidah. Ulang dari fa. Oke, berhenti di sini. Ibtida dari sini. Baca, Ibu Weni. Wa id khiftum Wa alla in wa in wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu fang ng sempurna dengung tipis. fankihu Fang fang. fankihu Ya, dua harokat fankihu dengung. Fangkihu. fankihu Ya, dari fa. fang fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' Gitu. wa ruba' Ah, mengalir setengah ain sukun kan ya. Waruba. Itu. wa thulatha wa ruba' Oke. Terus fa in khiftum alla ta'dilu fawajidah alla ta'dilu panjang. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة Oke. أو ما Dari ملكت fawa. oh, Jadi فواحدة mundur, jadi prinsipnya mundur untuk mulai. Kecuali berhentinya pas di alamat أو wakof. Maka nggak perlu mundur. oh ya Ya, ulang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. fa Fawahidatan. Gitu. ya ya فإن خفتم ألا تعدلوا Oke. فواحدة Manyun, أو manyun. Jangan ما fawa. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا Barakallahu fikum. Ibu Astri, silakan. وإن خفتم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى Zalika ذلك أدنى Ya, jadi bukan zalika. Lika, lika, tapi lika. Tegas Hamzah. Zalika. ذلك أدنى ألا ذلك أدنى ألا تعولوا. Masya Allah. Ibu Lis, silakan. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
fil yatama. Tanya Ya, pendek. fil yatama panjang, ma panjang. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama wal fil yatama. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama Fankihu. wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum binan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in Terus? khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, pada ayat berikutnya kita berhenti di sini. Di sini berhenti, ulang dari sini. Di sini juga kita berhenti, langsung aja lanjut dari sini tanpa perlu mundur. Kenapa? Karena ini ada alamat wakaf. Ya, silakan baca. Ibu sekarang tadi Ibu ya terakhir. Sekarang Ibu Astri baca. Silakan Ibu Weni. Wa'atu وآتوا النساء tunni وآتوا wa'a. Ya, النساء صدقاتهن نحلة فإن 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 طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا فإن طبن لكم عن شيء dari fakuluh, dari nggak perlu sampai fa. Kan berhenti tadi enggak di bisa ulangi fakuluh. tadi Cuk. Oh Enggak ya, saya oke, ulangi silakan. tadi. Oke, tafadhal. فإن طبن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا Dua harakat. فكلوا Nafsa fakuluh. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا fakuluh. Fakuluhu sampai habis. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريئا Ulang fakuluhu. فكلوه هنيئا مريئا Barakallahu fikum. Lanjut Ibu Astri. وآتوا النساء صدقاتكم Saduqa. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة Nihlah. Coba. نحلة Nihlah. نحلة Lah tenggorokan bawah. Nih tenggorokan tengah. Lah tenggorokan bawah. Nihlah. نحلة نحلة
Ustaz, Ya, terus? diulang Ustaz. Ya, Wa lanjut, atun lanjut. Fa'atin. nisa Ayo. asadus. Wa'atu. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluh. Oke. Fakuluhu hani'am mari'a. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut silakan, Ibu Lis. Wa atu wa atun nisa asaduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im min nafsan fakulu hani am mari'a. Masya Allah. Barakallahu fikum. Setelah huruf au dan fa, ada huruf inna. Apa arti inna? Tahu ya, sesungguhnya. Inna boleh, anna juga boleh. Inna atau anna. Nah, setelah inna ada juga illa. Inna, illa. Kita pindah ke halaman mushaf, cari inna. Nah, ayatnya yang ini. Waqala lahum nabiyuhum. Yang di bawah ya. Kita tandain. Berhenti di sini. Ulang dari inna. Silakan baca Ibu Astri sekarang. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayatal wa qala nabiyuhum inna ayatal mulki inna ayatal mulkihi Mulkihi ayyatiyakum 4 harokat. Ya. in ayatal mulkihi ayyatiyakumut Ayya idgham tabut bigunnah. Undur inna ayata mulkihi ayyatiyakumu. Idgham bigunnah. inna ayatal mulkihi saya Ustaz. Ya, dari mana? Berhenti di mana tadi? Bisa ya. Ustaz. Suara putus-putus. Ya, Aliyatiyakum oke, Ustaz. silakan. Ayyatiyakum. Ayyatiyakum tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa bakiyah Oke, dari mana wa mulai? Dari wa. Ya, wa terus baqiyatum waba, jangan wabo, bo, waba. waba wa baqiyatum mimma taraka alu Taraka, taraka, bukan taroko. Taraka. Wabaqiyatum wa baqi waba, ba. wa ba wa mimma taraka alu Musa wa alu Harun wa Oke. alu Harun tahmiluhul malaikah
bidzalika lakum in kuntum mu'minin. Masya Allah. Ibu Lis, silakan. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkih inna ayata mulkihi ayya inna ayata mulkihi ayya kinatun min rabbikum mir mir rabbikum Boleh, ya boleh. Ustaz. Dari fihi. Hmm, dari Ovi Ya, fi fihi lebih layak. fi Lebih layak. Ya. oh fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun Wa alu. wa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Masya Allah. Lanjut silakan. Ibu Weni. وقال لهم نبيهم إن آية إن Mulki. Kasroh. ملكه Nah, jangan mulki. Ke. oh, I. Sempurna kasroh. ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما وبقية Nah, lebih وبقية tipis ba. Waba. Wabaqiyatu. وبقية مما ترك وبقية مما ترك آل موسى وآل Nah, manyun, هارون manyun. تحمله Manyun. Mimma taraka alu Musa wa alu Musa wa. Jangan Musa wa. Wa ini wa Indonesia. Wa. Jangan wa. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة Terus, إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Masya Allah. Sudah semua ya? Inna. Setelah inna apa lagi? Setelah inna, Lah, illa. lah, ilah, Allah, bisa. Allah juga boleh. Nah, ini ayatnya terakhir ya. Wa ma mana'ahum. Baca silakan, Ibu Lis. Berhenti dimanapun, mundur cari kata illa. Tafadhal. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم Nafaqatuhum. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله
Illa 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 annahum kafaru billahi wa birasulih. Ini dari wa saja. Karena ibu berhenti dua bi rasulih. Jadi ulang aja dari wa bi rasulihi wala. tak kira ini tanda berhenti lain Oh, ya bukan, Ustaz. bukan. Ya, bukan. Ya. Ya, ulang dari illa. Illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tunas sholah. Dari wala. Dari kepala. Wa la ya'tunas sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna. Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Weni. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله Lebih tipis wabi وبرس- rasu su sasis wabi rasulih. وبرسوله Oke. وبرسوله Dari wa. وبرسوله ولا I panjang wabi يأتون rasulihi. وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Masya Allah. Ibu Astri silakan. وما وما نعهم Wa ma mana'ahum. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله Wala. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Masya Allah. Barakallahu fikum. Afwan Ustadz, ini Ya, gimana? tidak ada tadi situ yang berdekatan illa dan yang ayat yang tadi Ustadz. Ya, ini kan yang baris terakhir illa wala wahum. Jadi misalnya Ya, kalau saya berhenti di illa wa bukan berhenti wahum illa wahum. ya. Ulang dari illa. Oh, tetap illa. Tidak Iya, bisa di wawu. iya. Dari illa. Oh, siap Ustaz. Tidak kan biasa alamat wakaf boleh juga wawu Ustaz. Iya. Jadi lebih kuat Bukan illa. alamat wakaf. Bukan alamat. Ah, Ibu oh, tidak. Wakaf oh itu berarti setelah ibu tidak hukumnya mulai. Ustaz. Ibu tidak memulai. Iya Ustaz, kan ini Ya, berdekatan illa sama wawu. ya. Tetap illa. Oh, tetap. Ya. Berarti tingkatan anunya lebih tinggi illa. Secara makna. Oh, siap. Ya, jadi kalau kita terjemahkan wala yunfiquna dan tidak berinfak illa kecuali dan wow itu dan hum mereka karihun dan tidak berinfak kecuali dan mereka benci. Jadi kalau misalkan kita ulang kecuali dan mereka benci, kurang tepat kalau dan mereka benci saja.
Oh, Gitu. dari konteks Ya, dari makna. perlu Ya, maknanya kalau ini. kita tahu maknanya, insya Allah akan bisa menjawab dengan sendirinya. Apakah dari waw atau dari ilah. Tapi kalau kita belum tahu maknanya, dari ilah saja gitu. Baik. Jadi bukan tingkatan sebenarnya, tapi lebih kepada kelayakan makna gitu ya. Ya, ya afwan Ustadz. Ya, Ini kalau yang annahum kafaru billahi wa birosuli ini kan berhentinya lebih lebih bagusnya di disambung. wa Ini bukan birosuli alamat ya ya, Ustaz. wa bi rasulihi wala disambung. Ini bukan alamat tokof. Ini mat Iya, silah. maksud Ya. maksud saya kalau berhentinya itu kalau di kafaru billah itu apa lebih utama di billahi wa birosuli itu Ustaz? Wa bi rasulih. Kafaru kafir Wa terhadap Allah birosuli. dan Rasulnya. Tapi kalau seandainya nafasnya nggak kuat itu apa Ah, dipaksakan atau dibilah aja ya Ustaz? jangan memaksakan karena Allah nggak membebani yang kita nggak bisa. Oh, Ya, kecuali jadi misalkan begini. Jadi kita itu nggak dibebani sesuatu yang kita nggak bisa. Cuman kalau gitu nggak bisa-bisa dong kalau nggak diusahakan. Ya hari ini mungkin belum bisa, tapi nanti kan terus diusahakan sehingga akhirnya bisa gitu. Jadi kewajiban tuh seperti itu ya. Saat ini kita hanya bisa sampai billah, ya dibillah aja. Lebih layak sebenarnya wabi rasuli. Ya usahakan nanti kapan-kapan ketemu ayat ini lagi, usahakan wabi rasuli. Dan kalau kita sering tadarusan, dijamin tuh nafas pasti tambah panjang. Itu sudah otomatis sama dengan orang yang sering jogging. Itu sudah otomatis nggak usah ditanya lagi, pasti akan bertambah panjang nafasnya secara natural, secara alamiah. Tuh, oh iya Ustaz. ya, ya kita lanjut berikutnya. Setelah illah ada qala atau yaqulu. Apa arti qala? Qala artinya berkata. Apa arti yaqulu? Yaqulu artinya berkata juga, tapi bentuk sekarang. Kalau bahasa Inggris ada past tense, ada present tense, bentuk lampau. Say artinya berkata. Kalau said, S-A-I-D, said, ya ibu lebih tahu mungkin ya. Nah, itu berkata juga, tapi bentuk lampau. Nah, ini bisa jadi tempat kita melakukan ibtida. Maka kita berhenti dimanapun cari kata qala. Nah, tadi ayatnya di sini banyak banyak di sini kata qala. Walamma ja'a Musa limiqatina. Walamma ja'a Musa limiqatina. Berhenti di sini. Ulang dari sini. Nah, kita berhenti di sini. Silakan baca Ibu Lis. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ini berhentinya di kol ya. Qol, qol. Wa Walam kallamahu rabbuhu qol. Tuh, walamma jaa
Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu وكلمه ربه walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini ilaik Oke. qala la tarani walakin qala qala la tarani walakin ولكن انظر qala la tarani ولكن انظر qala la tarani walakin tur ilal jabali berhentinya di taroni ya Ustaz. Iya, فسوف تراني. Kalau nggak nyampe قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. Ah, lalu ulang dari ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Qala la tarani walakin zur ilal ضو jabal ضو تبل راء تبل ضو تبل راء تبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر. Qala la tarani walakin zur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Masya Allah. Ibu Weni, silakan. Walamma ja'a Maja, Musa ma panjang. walamma Walam apa dengung? ja'a Musa لميقاتنا وكلمه ربه Ulang wakallamahu dari wakallamahu. وكلمه ربه قال Oke. قال رب أرني أنظر إليك Oke. قال لن ترني قال Tarani لن qala lan ترني tarani. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني Fasaufu. تراني Ulang. Fasaufa. فسوف فسوف Manyun. تراني Jangan fasau. فسوف تراني Oke, ulang. Ulang terus dari walakin انظur. ولكن ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني di kamarmu. Ya, barakallahu fikum. Lanjut silakan berikutnya. Ibu Astri. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي Rabbi أرني pendek. Rabbi pendek. قال ربي أرني أنظر إليك
Oh, Lu tebal. Lu tebal. Lu. Zu. Lu tebal. Anzu. Ya, Rabbi arini anzur ilaik. oke. Qala antarani wa Qala lan ta. qala lan tarani wala Ta. Qala lan ta. qala lan tarani walakin Pelan-pelan, pelan-pelan. qala lan tarani walakin انظر ilal Oke, jabal kita pisah-pisah dulu. Baca. Qala lan tarani gitu. qala lan tarani Da istifal. Qala lan tarani. qala lan tarani Oke. Ah, Qala lan tarani. Kemudian walakin inzur. Tebalkan ikhfa, tebalkan dha, dhammah. walakin انظur Oke, ulang. Dari qala lan qala lan tarani walakin انظur tebal. ilal jabal Walakin inzur. walakin انظur ilal Lu jabal tebal. Lu tebal. walakin Walakin inzur. walakin انظur Walakin inzur. Itu انظur nil nil kenil tapi nil gitu. walakin انظur Ya, walakin انظur gitu Ustaz. lu tebal ro tebal. Zur Ya, kinil zur walakin انظur ilal jabal oke. Dari walakin walakin انظur ilal jabal fa istaqarra ini ya ya fa ini fa in istaqarra makanahu fas taqarra hati-hati. fa fa in istaqarra Bukan rom, makan enggak bukan tanwin. Ya, fa in istaqarra makanahu fa fa in istaqarra makanahu fasawfa tara ya. fa is fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Oke, barakallahu fikum. Ada yang belum? Sudah semua? Ya. Setelah qala, lafaz apa lagi? Yaqulu. Oke, mana yaqulu di sini? Kita dari yaqulu pada wa yauma ya'qu zalim. Nah, ini berhenti di yaqul atau berhenti di boleh juga di ya laitani, berhenti di ya laitani. Ini ya, boleh kita berhenti di sini. Boleh juga berhenti di sini. Tapi ibu tidaknya dari sini. Ya, silakan baca. Ibu Weni. Wa yauma. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع Ya الرسول laitani takhadtu. Tasdid. يا,
Ya laitani yaqulu ya laitani takhottu ma'ar Qadtu rasul dzal. Takhadtu. takhottu Ya, bukan khottu, bukan. yaqulu Ya, dzal. Yaqulu ya laitani takhadtu. yaqulu ya laitani takhottu ma'ar rasuli sabila Ma'ar rasul. ma'ar rasuli Jangan su sabila ini agak tebal. Ma'ar rasu ma'ar su jangan bukan tapi ma'ar rasu ma'ar rasuli sabila sabi jangan sabi lawat sabila sabi tipis. ma'ar rasuli sabila Oke, ulang lagi dari awal. wa yauma yanal wa yauma yanadh-dhalimu ala yadayhi Oke. yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar Khadtu rasul raha pada zal. Yaqulu ya laitani ittakhadtu. yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Astri. wa yauma ya'azzul Tebalkan ya bu ya'azzu bu du bu azzu ya wa yauma ya bu wa yauma ya'azzul dhal bu azzu ya wa yauma ya bu silakan yauma ya'addu ya bu wa yauma ya'addu dhalimu dulgha dulgha dul wa yauma hilang Ustaz wa yauma ya'addu dhalimu ala yad mu pendek wa yauma ya'al zalimu wa yauma ya'addu dhalimu ala ويوم يعض الظالم على يديه oke يقول يا ليتني اتخذت يقول يا ليتني ya qul oke pisah dulu baca ya laitani يا ليتني ya laitani يا ليتني oke nittakhadtu saja اتخذت nggak pakai angin khadtu nittakhadtu اتخذت bukan kha اتخذت ya ya laitani ittakhadtu saja يا ليتني ya اتخذت jangan lay يا ليتني ya يا ليتني اتخذت oke ulang yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا barakallahu fikum silakan Ibu Lis Wa yauma ya'ad wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul coba khaltu
takhaltu. Ya tipiskan, jangan khol tebal, khol tipis. Yaqulu ya laitani takhaltu Ya. ya yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Baca khol tu saja, kho tebal, zal tipis. Khol tu. Khaltu Lagi lebih tipis. Khol tu. khaltu Ya. Ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. ya laitani takhaltu Jangan ma nita, nit jangan langsung. Ya laitani takhaltu, jangan ya nit laitani. Gak boleh menghentak sebelum tasdid. Ulang ya, yaqulu. yaqulu ya laitani tanit tanit Ta. ya tanit yang salah seperti apa Ustadz? Yang salah nita. Jangan nita. Nita, bukan nita. Jangan hentak pada ni. Nit Ya laita nita. Itu yang betul. Jangan ya laita nita. yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Barakallahu fikum. Ya, sudah semua? Nah, lalu yang terakhir setelah kata yaqulu adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kata kerja sekarang dan akan datang. Nah, ada banyak kata kerja dalam Al-Qur'an yang mulia. Nah, dan ini tentu basicnya adalah kita ngerti bahasa Arab. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu fi'il mudhari, lafaz-lafaz yang sudah kita praktekkan tadi itu sudah sangat-sangat cukup. Mana contoh fi'il mudhari? Ah, nu'tiha di sini. Nah, berhenti di sini di ujung, berhenti, lalu ulang dari sini sampai sini. Silakan baca Ibu Weni. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل Wata'mal, awas ورسوله wata'amal, awas kalau ta'a. Wata'mal sa. وتعمل صالحا نؤتها Oke, jadi nu'tiha. نؤتها أجرها Nu'tiha 4 مرتين harokat. Kalau disambung jadi 4. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها Wa'atadna. وأعتدنا وأعتدنا لها رزقا كريما. Oke, lanjut Ibu Astri. ومن يقنت منكن لله ورسوله Wara, bukan wara. Dari ورسوله awal silakan. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤته Jelaskan ha. Wata'mal salihah. Ha. وتعمل صالحا Ya, وتعمل صالحا نؤتها oke. نؤتها أجرها مرتين
وأعتدنا لها رزقا. Bukan ris. Ya, Ustaz. وأعتدنا لها رزقا. وأعتدنا لها رزقا. Riz. رزق. وأعتدنا لها رزقا كريما. Masya Allah. Lanjut silakan Ibu Lis. ومن يقنت ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Oke, koreksi sedikit. Bukan marotai. Marotaini. Ulang. Nu'tiha. Ma nu'tiha ajroha marrataini wa ya Ya. Ustaz Ya. marratain Marotai. Bukan tai. Kurang tipis. Marotaini. Tataini. nu'tiha ajroha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa sadaqallahu azim. Ya, sudah selesai pembahasan wakaf dan ibtidah. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tafadhol. Afwan Ustaz, kalau mim Ya, mim itu juga termasuk wakaf apa itu? Termasuk apa tidak itu Ustadz kalau mim? mim yang ini Kalau kalau yang maksudnya apa ibtidaknya itu kalau mimma atau mirob bikum kayak gitu bisa min mulai bisa, dari situ boleh, kan? boleh, boleh dari min boleh, mimma boleh. Ya, Hmm. Yang lebih utama itu yang dari wakaf-wakaf tadi dari ibtidaknya itu yang mana ya tadi nah, Ustadz? tidak sebenarnya tidak ada yang lebih utama. Yang lebih utama adalah yang paling layak secara makna bahasa. Itu. Tapi kalau kita belum paham, maka nggak apa-apa. Pilih di kata-kata yang tadi sudah kita pelajari. Yang terdekat ya Ustadz? Iya, yang dekat aja, nggak perlu jauh-jauh. Kenapa kita kadang kejauhan, harus satu kata mundur, harus dua kata, harus tiga kata mundur. Padahal nggak ada dua kata, tiga kata, nggak ada keharusan. Yang paling layak menjaga makna itu sebenarnya intinya. Nah, huruf-huruf yang tadi itu tetap bisa menjaga kesempurnaan makna. Oh ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Oh iya Ustadz, kalau yang saya kan belum sempat mempelajari yang ini ikhtibari kayak Ya, apa yang sempurnanya itu kayak apa? Belum paham ini nama-namanya wakaf yang kemarin itu. ya. Inti yang kemarin itu adalah ini. Intinya adalah alamat wakaf dalam mushaf. Kalau kita sudah memahami apa makna mim, apa makna qili, jim, jaiz, ini sebenarnya sudah cukup. Adapun bahasan yang sebelumnya itu adalah penjabaran kenapa dikasih simbol mim, kenapa dikasih simbol qili, kenapa dikasih simbol jim, jaiz, itu. Tapi kalau kita nggak paham juga, ya mencukupkan diri dengan alamat-alamat ini tetap bisa menjaga bacaan yang baik, insya Allah.
Tapi kalau kita pelajari, kita tahu jauh lebih bagus lagi. Karena itu adalah ilmu dari ulama kita. Yang wakaf ibtidak yang kayak itu Ustadz apa yang sempurna apa namanya kayak itibari Iya, wakaf kopi kayak gitu itu belum paham saya Ustadz. ya memang harus dijelaskan dari awal karena ini panjang ya. Kalau iktibari itu sebagai bentuk pelajaran, kalau intirori kan terpaksa intizori karena menunggu membaca dua ini. Tapi udah sempat nonton rekamannya. Belum sempat Ustadz. Nah, iya. Ya, tinggal nonton aja insya Allah paham. Oh iya iya Ustadz. Afwan Ustaz, sedikit saya yang tadi sempat pertanyaannya kalau ada kata wakola. Jadi kita sebaiknya berhenti. Emang mulai ibtilanya di Waqala karena dan berkata. Waqala dan berkata. Nah, ulang. Ambil wawunya. ambil wawunya ya Ustaz. Ya, Berarti kalau ilah tadi berarti kita ke ilah, kalau ya. Sama seperti faqala lahum. oh iya. Faqala. Jangan pisahkan fa. Sambung. Iya Ustaz, kalau itu kan bersama kan kalau misalnya wakola Ya, kayak ambil wawunya. oh siap. Ada lagi? Cukup insya Allah ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut insya Allah pekan depan dengan materi baru, yakni tentang wakaf. Ini kita sudah mulai membahas bentuk-bentuk wakaf ya. Ini kita belajar alamat-alamat wakaf. Pekan depan cara wakaf. Cara wakaf yang pertama adalah cara wakaf pada huruf yang bertasydid. Insya Allah kita akan pelajari dan ini bahasan yang tidak terlalu banyak yang membahas, tapi insya Allah kita akan bahas dan semoga bahasannya bisa mendalam dan bahas seluruh kaidahnya. Semoga Allah memudahkan, memberkahi dan melipat gandakan utamanya setiap satu huruf yang kita baca di luar bulan Ramadan itu 10 kebaikan. Di dalam bulan Ramadan ada ulama yang memprediksi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sampai 1000 kali. Masya Allah. Ya, 10 kebaikan di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan jadi 10.000. Saking Allah Subhanahu wa taala maha murah hati bagi hamba-hambanya yang ingin memperbanyak amaliyah nafilah, amaliyah sunnah di bulan ini, maka manfaatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita dengan senantiasa mendawamkan, mempelajari, mengamalkan, membasahi lisan kita dengan Al-Quran insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wastaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan. wabarakatuh. Ustaz. وإياكم جزاكم الله خير. Ya, izin undur diri syukran.